اس گھر کی عزت کی وجہ سے تمہارا مذہب ہے. تو ڈھونڈنا پڑے گا کہ اسلام کے ساتھ جو اللہ کا دین تھا بدماشی کیوں. ایک انگریز کا فکرہ ہے اور بڑا عجیب ہے, کڑوا ہے کیونکہ سچ ہے. اس نے کہا اسلام is the best religion but the Muslim is the bad nation. اس کا اسلام بہترین مذہب ہے اور مسلمان بدترین قوم. اس نے بادشاہوں والا اسلام دیکھا, اماموں والا اسلام نہیں دیکھا. یہ لڑنے گیا تو اس نے کہا جہاد ہے, جیت گیا تو طاؤس و رباب, شراب و عشرت, ہار گیا تو اسلام ہار گیا. انہوں نے اسلام کو ایسے استعمال کیا ہے جیسے کوئی اپنے بچے کا نام اسلام رکھ دے. اسلام سکول میں داخل ہو گیا, اسلام کے پیپر ہو رہے ہیں, اسلام فیل ہو گیا. یہ زیادتی ہوئی ہے. پیغمبر کے بعد دین کو چھوڑنے کی جو پاداش مسلمان نے بھگتی, انہوں نے دین اسلام کا نقشہ ہی بگاڑ کے رکھا. نبی وصیت کرتے ہیں, ایک لشکر کو فرماتے ہیں جاؤ اسامہ کے ساتھ لڑنے جاؤ. اسامہ غلام تھا, اس میں بھی مسلمانوں کے بزرگ اس کے ماتحت ہو کے جا رہے تھے. تو جو غلام کی غلامی میں جا رہے تھے انہیں جرأت کیسے ہوئی علی سے بیعت مانگنے کی؟ یہ تمہارا کوئی مرشد ہے؟ میں نے تو اس کی بیعت کی. میں نے کہا بیعت کا مطلب آتا ہے تمہیں؟ بیعت کا لفظ نکلا ہے بے سے. بے کا مطلب ہے فروخت کر دینا. رجسٹری پر لکھا ہوا ہوتا تھا بے نامہ. میں اگر کسی کی بیعت کروں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے 3 چیزیں بیچ دی: جان, مال, اولاد. ان کی قیمت کیا ہے؟ بیٹوں کی کیا قیمت ہے؟ چلو مال اس کی تو کوئی قیمت لگ جائے گی. جان کی اور اولاد کی کیا قیمت ہے؟ اس کی صرف قیمت ہے جنت. بیعت اس کی کر تو جنت دے سکے. میں کھیوے والی میں اعلان کروں, حضرات میں 100 روپے مرلہ زمین بیچنا چاہتا ہوں. آپ چپ کر گئے اتنا سستا ریٹ سن کر بھی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس موضع میں تو اس کی زمین ہے ہی نہیں. اسے سمجھ آئے وہ میرے ساتھ بولے. جب میرے پاس خود زمین نہیں تو میں کسی کو کیا دوں گا؟ تو جن کے پاس خود جنت نہیں وہ کسی کو کیا جنت دیں گے؟ مولوی کی تو مرضی 4 پائی ڈال کے سپیکر رکھ کے روپے میں جنت دے دے, قربانی کی کھال دے تو جنت لے جاؤ. تیرا جنت میں حصہ کتنا ہے؟ بیعت صرف اس گھر کی ہوگی جن کے پاس جنت کی ملکیت ہو, اور وہ انتقال محمد نے کر دیا ہے. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. کسی صحابی کے پاس طاقت نہیں کہ وہ اہل بیت سے بیعت مانگے. جو خود محتاج جنت ہے وہ جنت کے سرداروں کو کیا جنت دیں؟ یہی تو وجہ ہے کہ جب امام حسین سے انہوں نے کہا کہ یزید کی بیعت کر تو کیا جواب دیا؟ مجھ جیسا
अल्लाह की सारी कायनात करोड़ दफा कुर्बान मेरे मौला के जिक्र पर, मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। हुसैन इब्न अली साफ साफ कह सकते थे मैं उसकी बैत नहीं कर सकता, नहीं मुझ जैसा। अब जितने भी हुसैन जैसे होंगे वो किसी यजीद जैसे की बैत नहीं करेंगे, क्योंकि यजीद बनता है बंदों के वोटों से, हुसैन बनता है खुदा के हुक्म से, जिन्हें अल्लाह बनाए। एक लश्कर बनाया कि जाओ लड़ने के लिए, पूरा लश्कर नहीं गया, पूरी जिम्मेदारी से फिक्र है उसको, सारा लश्कर ही नहीं गया। पैगंबर को पता चला कि नहीं गए, हुजूर ने फरमाया लानल्लाहु अन तखल्लफ जैश रसामा, जो ना जाए उस पे अल्लाह की लानत हो। अब नाम पता करो उसमें कौन कौन था, जो नहीं गया उस पे लानत भेजना सुन्नत रसूल है। मुझे क्या तकलीफ है कि मैं नाम बताऊं, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं, आप तो आशिक हैं और आशिक दूध की नहरें खोद देते हैं। दो सफे पलटो, अपने मौलवियों से पूछो जरा लिस्ट बताएं कौन कौन। शिबली नौमानी साहब ने थोड़ी सी उनकी वकालत की, उन्होंने कहा कि लश्कर चला जाता, मोहब्बत रसूल ने उनके पैरों में जंजीर डाल रखी। जी इश्क रसूल ने, गौरी साहब, उनके पाँव में, क्योंकि हुजूर की हालत ठीक नहीं थी, वो बेचारे सोच रहे थे हम चले गए तो। बड़ी अच्छी बात, मैं इसे अपने अहले सुन्नत भाइयों को आसान करके सुनाता हूं। बंदा दुबई में काम करता था, अब्बा जी बीमार हो गए, वो अयादत के लिए आ गया। महीने बाद बाप ने कहा जाओ तुम काम पर। अच्छा जी जा रहा हूं। 3 दिन बाद फिर नजर आ गई, और तू गया नहीं? जी जाता हूं जाता हूं। बाप नाराज भी हो गया, अब नहीं जाओगे तुम्हें नाराज हो दो। वो वहां से निकला, खाला के घर बैठ गया। गल समझ आई मेरी? खाला जी के घर बैठ गया। कहा जा सकता है कि इस बच्चे के पांव में बाप की मोहब्बत ने जंजीर डाली होगी। पीछे अब्बा मर जाए और लोग कहेंगे लानत है, अच्छी कमाई थे, बाप के जनाजे में भी नहीं था। लेकिन जिस दिन इसका अब्बा मरा, ये जनाजे में भी नहीं था। शहर भी वही, एक ही शहर में रहते हुए न जनाजे में था न ड्यूटी पे। या तो ड्यूटी पे होता या जनाजे में होता। तो अब पता करना पड़ेगा कि ये गया कहां? पटवारी साहब के पास। अब्बा जी की कितनी पहलियां हैं, बैंक में कितना पैसा है। अगर लश्कर को मोहब्बत रसूल ने जंजीर ढाली थी तो रसूल के जनाजे में होते सकीफे की कचहरी में क्या कर रहे हैं? फिरके 73 नहीं, 2 हैं, एक वोटों वाला एक जनाजे वाला। बड़ी तवज्जो चाहता हूं। ये इस्लाम का
इतना आम वाकया नहीं कि शियों का मसला बना के बंदे यहां से निकल जाए। रसूल का जनाजा छोटा मसला नहीं है। ये सर जफरुल्लाह खान डस्के का रहने वाला था, पाकिस्तान का पहला फॉरेन मिनिस्टर, वजीर खारजा। ये मिर्जाई था। इसने कायदे आजम का जनाजा नहीं पढ़ा था। पूरी दुनिया में शोर हो गया, कैबिनेट में मिनिस्टर है, गवर्नर जनरल का जनाजा नहीं पढ़ा, ऑन द रिकॉर्ड है। उसे जब सहाफियों ने पूछा कि आपने मोहम्मद अली जिन्ना का जनाजा क्यों नहीं पढ़ा, उसका वो शिया था। बंदा जनाजा उसका पढ़ता है जिससे मजहब मिलता हो। जिन लोगों ने रसूल का मदीने में रह के जनाजा नहीं पढ़ा, तस्लीम करो उनका इस्लाम और था, मुस्तफा का इस्लाम और। और ये अफहाम और तफहीम है, झगड़ा नहीं। मौलवी साहिबान ने बड़ा अच्छा यहां पे एक पैंतरा बदला, हुजूर का जनाजा तो होता ही नहीं। बिल्कुल ठीक है, मुझे बहस की क्या जरूरत है। मैं उस मजमे के सामने बात कर रहा हूं, इनमें से अक्सर सादा मुसलमान, और हम उस वक्त थे भी नहीं। कहा मैं किताबें दिखाता फिरूं कि हुआ था, आप कहेंगे नहीं हुआ था, मैं कहूंगा हुआ था, तो कोई दरमियान का रास्ता निकालते। जनाजा नहीं होता, दफन तो होता है नबी। चले मैंने मान लिया कि जनाजा नहीं होता, मट्टी तो डाली होगी किसी ने।